अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि जंग बंदी ख़त्म होने के बाद गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। ताज़ा हमलों में 178 फ़लस्तीनी शहीद और 589 ज़ख्मी हो गए हैं। शोहदा और ज़ख्मियों में बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की शामिल है। कतर और मिस्र की जानिब से जंग बंदी में तोसी की कोशिशें भी जारी हैं, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं इसराइल गज़ा पर हमले जारी रखेगा। गज़ा मीडिया ऑफिस के तर्जुमान ने अरब और मुस्लिम रियासतों से हज़ारों ज़ख्मियों के इलाज के लिए फौरी तौर पर फील्ड अस्पताल कायम करने और आलमी बरादरी से गज़ा के अस्पतालों पर हमले रुकवाने में किरदार अदा करने की अपील की है। पाकिस्तान तिब्बी मराकज़, स्कूल्स, मसाजिद, गिरजाघरों पर इसराइली हमलों की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हम जनिन महाजिद कैंप पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम जारी है। मकबूजा कश्मीर में 7 कश्मीरियों को ऑस्ट्रेलिया की भारत पर फतह की हिमायत करने पर गिरफ्तार किया गया। उम्मीद करते हैं कि इन कश्मीरी रहनुमाओं को जल्द रिहा किया जाएगा। Our support for our Palestinian brothers and sisters in this time of great ordeal and trauma. We are deeply concerned at the escalating Israeli aggression against the West Bank. We strongly condemn the Israeli raid in the Jenin refugee camp and acts of violence and repression against the returning prisoners and their families. Pakistan supports the call for a comprehensive investigation into attacks against medical facilities, schools, mosques, churches, residential buildings, and water facilities, and urges full accountability for the war crimes being perpetrated in occupied Palestine. The authorities in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir continue to treat Kashmiri people with an iron fist. 7 Kashmiri leaders were arrested for celebrating Australia's victory over India in the final match. तौहीन आमेज़ पोस्ट के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल की गई। हिंदू तालिब इल्म की मतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट में नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मोदी सरकार ने मामला सुलझाने के बजाय कश्मीरी तलबा पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मीर वाइज उमर फारूक ने भी वाक़े की शदीद मजम्मत कर दी है। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी ने तालीमी दरसगाहों को भी न बख्शा। हिंदू तालिब इल्म की तरफ से सोशल मीडिया पर मजहबी तौहीन अमेज़ पोस्ट, मकबूजा वादी में अवाम का शदीद एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल। मुतनासा पोस्ट करने वाले हिंदू तालिब इल्म का ताल्लुक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से है। मोदी सरकार ने एहतजाज पर उल्टा कश्मीरी तलबा पर मुकदमा दर्ज कर दिया। वाक़े पर मकबूजा कश्मीर में शदीद एहतजाज किया गया। मीर वाइस उमर फारूक ने भी वाक़े की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। दुबई में COP28 समिट के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए शाह चार्ल्स सोएम ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली पर दुनिया में तकसीम नुकसानदेह होगी। मौसमियाती तब्दीली आने वाली नस्लों के लिए ख़तरनाक मसला है। सैलाब के बायस पाकिस्तान को शदीद नुकसानात उठाना पड़े। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरनाक नताइज का सामना किया। मुस्तकबिल में ज़ीरो कार्बन की पॉलिसी को अपनाना होगा। अमेरिका के भारत के खिलाफ पेश करदा हकाइक ने कनाडा के इल्ज़ामात को सच साबित कर दिया। सितंबर 2023 में कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना में भारत पर कैनेडियन सरजमीन में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी तमाम शवाहिद समेत सिख रहनुमाओं के कत्ल के पसे पर्दा हकाइक मंजर-ए-आम पर लाई। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी के इंकशाफात ने कैनेडियन वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात की तस्दीक कर दी। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने गुरु पतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में इंडियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार के मुलव्वस होने का शवाहिद के साथ इंकशाफ किया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने बयान जारी किया कि अगस्त के महीने में हम दुनिया भर में अपने अमरीकी हम मनसूबों के साथ मिलकर भारत पर लगे संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात कर रहे हैं। हमें यकीन है कि हिंदुस्तानी हुकूमत के एजेंट्स कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्वस हैं। मोदी के भारत में जमहूरियत ज़वाल पजीर, अक़लियतों के खिलाफ इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त अरूज पर मारूफ आलमी मुहक्किक प्रोफेसर क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड का कहना था कि भारत मुस्लिम अक़लियत को दीवार से लगा रहा है। भारतीय मुआशरे में मुस्लिम भारतीयों का किरदार दिन ब दिन कम हो रहा है।
اور ابھی افسوسناک خبر کہ اکلوتے بیٹے کی موت یا قرض کا بوجھ۔ ڈچکوٹ میں اجتماعی قتل کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی واردات۔ طاہر نامی شخص اکلوتے بیٹے کی موت اور قرض ادا نہ کرنے پر ایسا ذہنی دباؤ کا شکار ہوا کہ اپنی 3 بیٹیوں اور بیوی کو پہلے زہر دیا، پھر کسی بھاری چیز سے سر کچل دیا، بعد میں خود نے بھی زہر کھا لیا۔ مرتے مرتے طاہر نے ایک خط لکھا جو امام مسجد کے حوالے کیا۔ خط میں قرض کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ واقعے کے بارے میں معلومات درج تھیں۔ بیٹے کی اچانک موت، قرض خواہوں کی دستک کا خوف۔ ڈچکوٹ میں اجتماعی قتل کی ایسی واردات کے دیکھنے سننے والے کانپ جائیں۔ طاہر نامی شخص نے اپنی بیٹیوں اور بیوی کو پہلے زہر دیا، پھر کسی بھاری چیز سے سر کچل دیا، بعد میں خود نے بھی زہر کھا لیا۔ مرتے مرتے طاہر نے ایک خط بھی لکھا۔ 6 بچوں کا باپ طاہر بیٹے کی موت اور قرض کا بوجھ نہ اٹھا سکا۔ 5 سالہ بیٹا 12 ربیع الاول پر جھنڈا لگاتے ہوئے چھت سے گرا اور شدید زخمی ہو گیا۔ بیٹے کو بچانے کی غرض سے طاہر نے قرض لیا لیکن بچے کو نہ بچا سکا۔ خط میں طاہر نے لکھا کہ حالات سے تنگ ہوں، قرضہ واپس نہیں کر سکتا، میرے بعد میری بیٹیوں کو تنگ کیے جانے کا خدشہ تھا، اس لیے ان کو بھی ساتھ ہی مار رہا ہوں۔ شدید ذہنی دباؤ کے شکار طاہر نے 11 نومبر کو قتل کا منصوبہ بنایا۔ خط میں قرض خواہوں کے نام اور رقم کی تفصیلات بھی لکھی۔ خط میں یہ بھی لکھا کہ رقم کی ادائیگی نہ کر سکا تو بھائی بہنوں کو تنگ نہ کیا جائے، گھر فروخت ہونے پر قرض ادا کر دیں گے۔ طاہر نے خط میں ایک جگہ یہ بھی لکھا کہ یہ سب اس لیے لکھ رہا ہوں کہ کچھ منہ سے غلط نہ نکل جائے۔ بھائی کو دی گئی اور بچ جانے والی 2 بیٹیوں کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ بھائیوں کو بیٹیوں کا خیال رکھنے کا کہا۔ زہر کا اثر بڑھا تو خط کے اختتام پر لکھا کہ اس وقت پورا جسم کانپ رہا ہے، اس لیے اور نہیں لکھ سکتا، اللہ حافظ۔ مرنے سے قبل لکھا ہوا خط اور تفصیلات امام مسجد کو بتائیں اور خود بھی جان کی بازی ہار گیا۔ ہم نماز پڑھ کے فجر کی فارغ ہوئے تھے تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ گیا اور اس کے پاس پیج تھے 2 3 4، تو وہ کہنے لگا کہ یہ میری طرف سے وصیت نامہ ہے اور میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ واقعہ کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد میں نے خود بھی گندم والی گولیاں جو ہے نا وہ میں نے کھا لی ہیں۔ طاہر 6 بچوں کا باپ تھا جس کی 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ جاں بحق ہونے والی بچیوں کی عمریں 11، 16 اور 18 سال کے قریب ہیں۔ معروف مذہبی اسکالر مولانا راغب نعیمی کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اتفاق اور محبت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معاشرہ تیزی سے گراوٹ کا شکار ہے، معاشرتی اور اخلاقی اقدار ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ مولانا راغب نعیمی نے بول سے گفتگو میں مزید کہا کہ مذہب میں قرضہ حسنہ کا تصور ہے، مگر یہاں مقروض کو آخری سانس تک دھمکیاں ملتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ معاشرہ کتنی تیزی کے ساتھ گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ لوگوں کو قرض واپس نہ کرنے کا خوف کتنا دامنگیر ہے کہ وہ اپنی جانوں کو ضائع کرنے کے اوپر اور خودکشی کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارا معاشرے کا تانا بانا اور اخلاقی اقدار ختم ہوتے چلی جا رہی ہیں۔ ملک کے معاشی حالات ابتری کا شکار ہو رہے ہیں کہ اس ابتری کے عالم میں غریب غربا فقراء مساکین کو اپنی زندگی کے دن پورے کرنا مشکل ہو رہے ہیں۔ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ جب اقتدار کو سنبھالتی ہیں تو پھر معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کی بنیادی ضروریات کا خیال کریں اور ان کے لیے وسائل مہیا کریں۔ اگر وہ وسائل مہیا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر انہیں حکومت میں آنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو ڈچکوٹ میں دلخراش واقعے پر مایوس شخص نے بیوی بچوں کو مار کر خودکشی کر لی۔ واقعے پر ماہر نفسیات ڈاکٹر معیز کہتے ہیں کہ بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ بہت دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ کوئی باپ اپنے بچوں کو مار دے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو مار دے، پھر خودکشی کر لے۔ انسان اصل میں جب بے بسی کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کا ذہن منطقی طور پر کام نہیں کرتا، اچھے برے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کو ڈپریشن تھا اس کے بیٹے کی موت کا، اکلوتا بیٹا اس کی موت کا۔ وہ ڈپریشن کبھی ٹریٹ نہیں ہوا، کبھی یہ سائیکائٹرسٹ کے پاس نہیں گیا، کبھی کوئی اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ چونکہ یہ ٹریٹ نہیں ہوا تو ڈپریشن اس کو مسلسل تھا۔ اوپر سے قرضے لیے تھے اور قرضدار اس کے گھر پہ دستک دیتے ہوں گے۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اس کی ذہنی کیفیت تھی جس میں اس نے یہ اپنی بیوی اور بچوں کو مار دیا، وہ یہ تھی کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اصل میں ہم عام طور پر نہیں سمجھتے کہ معاشرے میں جب کسی شخص کے اندر مایوسی طاری ہو جاتی ہے تو مایوسی کرتی کیا ہے کہ انسان کو ٹوٹل نا امید کر دیتی ہے۔ جب نا امید ہو جاتا ہے انسان تو اگر کوئی راستہ ہو بھی نکلنے کا، وہ راستہ اس کے ذہن میں آتا نہیں ہے، یا سمجھ لو اس کو نظر نہیں آتا۔ ڈچکوٹ میں افسوسناک واقعے پر سی پی او فیصل آباد کا موقف سامنے آ گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ واقعے کی تمام زاویوں سے تحقیقات کی جائیں گی۔
बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अब इसमें हमारी टीम यहाँ हमारे SSP इन्वेस्टिगेशन है, हमारे SP इकबाल टाउन है, हमारे DSP साहब फैक्ट्री एरिया है, हमारे SHO डिस्कोट यहाँ मौजूद हैं और लाजमी कहते हैं बहुत अफसोसनाक वाक़या है। जो भी इसके आगे सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी इसके आगे सारी चीज़ें हैं वो हम प्रूव कर रहे हैं। PFSA की टीम यहाँ मौजूद है और प्रॉपर तरीके से जो भी सारी चीज़ें हैं इसको प्रूव किया जाएगा। 6 बेटियाँ और एक बेटा था और एक बेटा जो है वो 5 बेटियों के बाद पैदा हुआ और फिर वो 12 रबी अव्वल को झंडे यहाँ लगा रहा था अपनी छत पे, वहाँ से गिर के उसकी डेथ हो गई, जिसके बाद ये सीवियर डिप्रेशन में चला गया और किसी से वो बातचीत नहीं करता था और इजहार करता इस बात का कि मेरा ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसने अपने बच्चों को कोई चीज़ वगैरह दी है, लेकिन हम वही वेरीफाई कर रहे हैं। फिर इसने इन रिटर्न ये मस्जिद में चला गया, मस्जिद में जाकर जो नमाज़ी थे वहाँ मस्जिद थे उनको जाके बताया मैंने ये काम कर दिया है। लाहौर में तालिबात की बस पर फायरिंग करने वाले 6 मुल्ज़िमान कानून के शिकंजे में आ गए। मुल्ज़िमान की फायरिंग से 2 तालिबात ज़ख्मी हुई थीं। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर का कहना है कि मजबूत चालान मरतब करके मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। लाहौर में तालिबात की बस पर फायरिंग के केस में अहम पेशरफ्त। बस पर फायरिंग करने वाले 6 मुल्जिमान कानून के शिकंजे में आ गए। मुल्जिमान ने शादी की तकरीब से वापसी पर बस पर फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक तमाम 6 मुल्जिमान लाहौर के इलाके हंजरवाल के रिहायशी हैं। सजावल नामी लड़के ने फायरिंग की थी जिससे 2 तालिबात जख्मी हुई। मुल्जिमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली गई। वाक़े का मुकदमा थाना सुंदर में दर्ज है। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर का कहना है कि मजबूत चालान मुरतब करके मुल्जिमान को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। ये हमने मिक्सचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल लीड, ये दोनों की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह इस केस को ट्रेस किया है और अनफॉर्चुनेटली 2 बच्चियों को उसमें हिट किया, बुलेट इंजरीज आई। एक उनमें से बच्ची जो है अभी भी वेंटिलेटर पे है, आयशा। निमरा जो है वो भी जख्मी हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान में सजावल, अबरार, अब्दुल्ला, एहतिशाम, महबूब अली और अयान अहमद शामिल हैं, जिन्हें CCTV फुटेज और इंटेलिजेंस मालूमात की मदद से गिरफ्तार किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।